अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जन को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 12वां महीना ज़िलहिज्जा का 15 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसा आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख के बारे में आज हमें मालूम कर लेने जाते हैं। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमतुल्लाह के बारे में। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमतुल्लाह ईरान के एक इलाक़े सजिस्तान में 530 पर 7 हिजरी में पैदा हुए। आप सिलसिला-ए चिश्तिया के बानी हैं। 20 साल तक अपने पीर और मुर्शिद हज़रत उस्मान हारूनी अलैहि रहमतुल्लाह की खिदमत में रहे। फिर खिलाफत मिलने के बाद हिंदुस्तान का रुख किया। उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में कुफ्र और शिर्क का बोलबाला था। लोग एक अल्लाह को छोड़कर ईंट, पत्थर, दरख्त, जानवर, गाय और गोबर की पूजा करते थे। ऐसे तारीख माहौल में ये खुदा की आवाज़ लगाई, वाज़ और नसीहत के साथ साथ दावत और तबलीग के लिए दूर दराज़ी के इलाक़ों का सफ़र किया और पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम के पैगाम को आम किया, जिसके नतीजे में आपके मुबारक हाथ पर हज़ारों की तादाद में लोगों ने इस्लाम कबूल किया और अपने नफ्स की इस्लाह की। मुल्क के गोशे गोशे से अल्लाह अकबर की आवाज़ आने लगी और लोग भी इस दावती तहरीक को पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाने लगे। तकरीबन आधी सदी तक दावत और तबलीग और तालीम और तरबियत का काम करने के बाद 90 साल की उम्र में 620 पर 7 हिजरी में वफ़ात पाई और अजमेर में ही मदफून हुए। दोमा क़िस्सा अल्लाह की कुदरत के बारे में। कंगारू के बारे में। कंगारू खरगोश का हमशक्ल एक बड़ा जानवर है जो इंसानी कद के बराबर होता है। उसके अगले पैर बहुत छोटे और पिछले पैर बहुत बड़े और मज़बूत होते हैं। उसकी दुम भी काफ़ी लंबी और मोटी होती है। ये अपनी दुम पर बैठ जाता है। अजीब बात यह है कि उसके पेट पर एक थैली होती है। कंगारू का बच्चा पैदाइश के वक्त सिर्फ 2 इंच का होता है, जिसकी आँख भी बंद रहती है। उसके बावजूद वो अपनी माँ के जिस्म के बालों को पकड़कर सीधा उस थैली में पहुँच जाता है और वहाँ दूध पीकर बड़ा होता है। ज़्यादा वक्त उसी थैले में गुजारता है और कंगारू उसको हर जगह लिए फिरता है और खिलाता पिलाता है। भला बताओ तो सही कि इस छोटे से बच्चे को थैली का रास्ता कौन बताता है और बचपन से बड़ा होने तक कौन उसकी हिफाजत और परवरिश करता है। अल्लाह ही अपनी कुदरत से उन जानवरों की रहनुमाई फरमाता है। 3वां क़िस्सा एक फ़र्ज़ के बारे में। फ़कीर पर क़ुरबानी के बारे में। फ़कीर पर क़ुरबानी वाजिब नहीं, लेकिन अगर फ़कीर शख्स ने क़ुरबानी की नीयत से जानवर ख़रीदा है तो उस पर क़ुरबानी वाजिब हो जाती है और उस पर उसी मुतय्यन जानवर की क़ुरबानी करना लाजिम है। बदियुस सनाई 10/244 सिफ़ातुस तज़िया के रेफरेंस में से। 4वां क़िस्सा एक सुन्नत के बारे में। दुआ के कलिमात को
3 بار کہنے کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا اور استغفار کے کلمات کو 3 مرتبہ دہرانا پسند فرماتے تھے۔ ابو داؤد 1524 ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں۔ جمعے کی رات میں سورہ دخان پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رات میں حام میم دخان سورہ دخان پڑھی اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ جس نے جمعے کی رات میں سورہ دخان پڑھی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ترمذی 2888 2889 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ آج جمعے کی رات سورہ دخان پڑھے تو کیا فائدے فضیلتیں ہمیں پڑھیں، انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں۔ جمعے کی نماز چھوڑنے پر وعید کا تو سزا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں جو جمعے کی نماز پڑھنے نہیں آتے یوں فرمایا، میں نے ارادہ کیا کہ کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو جمعے کی نماز پڑھائے اور میں خود ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بغیر عذر کے جمعے میں حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث 1517 عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں، صرف دنیا چاہنے والوں کے بارے میں۔ اے لوگوں، اگر وہ چاہے تو تم سب کو دنیا سے ختم کر دے اور دوسروں کو تمہاری جگہ لے آئے۔ اللہ اس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے، لہٰذا جو شخص صرف دنیا کا ثواب چاہتا ہے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا اجر موجود ہے۔ اللہ ہر بات کو سنتا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ سورہ نساء میں 133 آیت 134 آیت میں ہے سب آتی ہے۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں ایک بات، نیکوں کاروں کا انعام، نیک آدمیوں کے انعام کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہے جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ صحیح بخاری حدیث 3244 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج کے بارے میں، سائے اور دھوپ میں بیٹھنے سے احتیاط کرنے کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سائے کی جگہ میں بیٹھا ہو پھر اس پر سے سایہ ہٹ جائے اور جسم کا کچھ حصہ دھوپ میں اور کچھ حصہ سائے میں ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اس جگہ سے ہٹ جائے۔ ابو داؤد 4821 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اس میں کیا خلاصہ کرتے ہیں تو ماہرین نے بتایا ہے کہ اس طرح بیٹھنا بدن کے لیے نقصان دہ ہے اور اس سے مزاج خراب ہو جاتا ہے۔ آخری 10واں قصہ قرآن کی نصیحت کے بارے میں، اللہ کے راستے میں مال خرچہ کرنے کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم کو کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمان اور زمین کی سب میراث اللہ کے لیے ہے۔ سورہ حدید میں 10واں آیت میں ہے سب آتی ہے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 15 ذی الحجہ کے بارے میں بات کر لیے، انشاءاللہ کل 16 ذی الحجہ کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔